Da Onyankopɔn ase sɛ ɔde ɛnnɛ nso nkwa ɔde akyɛ yɛn na wahu yɛn mmɔbɔ na waka yɛn ho na yɛda so ɛka Accra Atasfoɔ ho na yɛsi da wɔ adwumadie ana yɛde ɛbrɛ mu yi na yɛadesua a yɛresua fa bɔne onipa ɛhaw no ho no yɛde kan sua deɛ sɛ bɔne ɛyɛ mmaratoɔ na yɛasan nso sua deɛ hunu sɛ deɛ ɛmfigidie mu biara no ɛyɛ bɔne na ndede nso yɛresua deɛ afa sɛ deɛ ɛntene biara ɛyɛ bɔne ɛno nti sɛ ɔno mebɛyɛ adwene ne abɔ wura twerɛ kronkron no mu na yɛhunu deɛ Onyankopɔn ɔhwehwɛ efi ne ma nkyɛn a yɛbɛhunu deɛ yɛfrɛ no bɔne ne yɛhunu ano yie a Onyankopɔn ɔwɔ ɛde ma adasa nyinara ɛsɛ sɛ Bible sɛ etwa sɛ onipa wu prɛko na owu akyire no ɛnkwa anas atemmuo ɛwɔ hɔ na sa atemmuo no mu no asɛmmisa ne sɛ wobɛnya ɛnkwa de akɔdaa nkwa mu anaasɛ wobɛkɔdaa ahoyera mu ɛno nti sɛ yɛsua deɛ ɛwɔ 1 John chapter 5 verse 17 na sɛ yɛkan a ɛwɔ pɔtɔ kasa no mu no Bible no ɛkɔ so de ba sɛ deɛ ɛntene nyinaa ɛyɛ bɔne na bɔne bi wɔ hɔ a ɛnkɔ owuo mu deɛ ɛntene nyinaa ɛyɛ bɔne ɛno nti sɛ Bible no ka deɛ ɛntene nyinaa deɛ onyanwam Onyankopɔn ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ sɛ yɛanyɛ a na kyerɛ sɛ yɛyɛ asoɔdene na kyerɛ sɛ saa nneɛma no ɛntene ɛwɔ Onyankopɔn anim nti Bible sɛ bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu ɛno deɛ ɔnhwehwɛ efi yɛn nkyɛn sɛ yɛmmra ne yɛmmɛbisa na bɔne bi nso wɔ hɔ deɛ ɛnkɔ owuo mu onua a wotie me Bible sɛ bɔne a Onyankopɔn ɔntumi mfa nkyɛ ɛne sɛ yɛbɛkasa atia Honhom Kronkron no na Honhom Kronkron no nso ne by product ɛyɛ twerɛ kronkron no because ɛna Honhom Kronkron no so ne yɛtwerɛ anase yɛkukyiri Bible no nti sɛ Onyankopɔn ahyɛdeɛ na wahyɛ yɛn no ɛwɔ twerɛ kronkron mu sɛ yɛamfa anyɛ adwuma a ɛte sɛdeɛ yɛyɛ bɔne etia Honhom Kronkron no ɛno tena Bible sɛ etwa sɛ onipa wu prɛko na owu akyire no atemmu ɛwɔ hɔ nti onipa ɛnkwa ho no nneɛma bɛn ana Yesu aka kyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ ɛmfa yɛn nkwagye ho nneɛma bɛn nti sɛ yɛhwɛ twerɛ kronkron no mu a ne yɛsua deɛ fa Abraham ho Bible sɛ yɛbu trenee ɛde ma Abraham na ɛdeɛ na Abraham ɔyɛɔyɛ de Abraham ɔyɛɛ ne sɛ ne dɔba koro no Onyankopɔn ɛde maa no ɛberɛ Onyankopɔn ɛhwehwɛ asommerɛ ɛde afiri Abraham nkyɛn no Abraham etie Onyankopɔn ne na ɔyɛ ne sɛdeɛ Onyankopɔn hwehwɛ ɛde afiri ne nkyɛn ɛno nti Onyankopɔn ebu treneyɔ ɛde maa no nti Onyankopɔn ebetumi ebu treneyɛ ɛde ama me no mmienu ɛwɔ ɛberɛ a yɛyɛ deɛ Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛnyɛ ɛwɔ asetena yi mu sɛ ɔbɛkae ɔbarima bi ɛkɔɔ Yesu nkyɛn na ɔkɔɔ ne nkyɛn anadwo na ɔkɔbisa ne sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ pa ɔbɛyɛ dɛn na wɔnya kyɛfa ɛwɔ ahenni no mu na sɛ yɛsua deɛ ɛwɔ twerɛ kronkron no mu ne yɛhwɛ ano yie a Yesu Kristo ɔde maa ɛyɛ saa ɔbarima no na ɔbarima no yɛ nhomasuani na onim de nanso na aka kwanya a obenya sɛ obetumi awura ahenni no mu nti sɛ wosua deɛ ɛwɔ Yohane nhoma no eti a ɛyɛ mmiɛnsa no sɛ wosua deɛ firi ɛyɛ verse 1 no a ma yɛ ntie deɛ ɛwɔ hɔ Bible sɛ na onipa bi a ofi Farisifoɔ no mu ɛwɔ ha ne din de Nikodemo a ɔyɛ Yudafoɔ panin bi ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo na obisaa no sɛ Rabbi yɛnim sɛ wofi Onyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obi ntumi nyɔ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi gye sɛ Onyankopɔn ɛka no ho enti watumi identify ɛyɛ tumi a ɛwɔ ɔbarima no mu Yesu sɛ obetumi aboa no ama wanya nkwagyeɛ enti nkɔmmɔdie no mu no yɛhwɛ deɛ to as na Yesu bua sɛ no sɛ nokorɛ me sɛ wo sɛ wanwo obi foforɔ a ɔrentumi nhunu Onyankopɔn ahenni no na Nicodemus no ɛbɛyɛ dɛn na onipa a wanyini no obetumi awo no obetumi akɔ ne na yɛ mu bio na wawo no na Yesu buae sɛ nokorɛ me sɛ wo sɛ wɔamfiri nsuo ne honhom anwo obi a ɔrentumi nhyɛne Onyankopɔn ahenni no mu enti Yesu Kristo de n'ano de sɛm ɛde ato hɔ ana wodwen ho sɛn ɔse kyɛfa onipa wɔ sɛ obetumi awura ahenni no mu no ɛne sɛ yɛbɛwɔ no foforɔ na saa nsɛm yi ɛyɛ Nikodemo adwene mu na enti ɔtɔkɔ so sɛ ohunu
die Yesu Kristo no okasa ade afa ho eno di sa otoa akenkansem no so a Bible no ekoso edi adanse say verse 4 no say Nikodemo ese no ebeye den na onipa a wanyine no obetimi awo no obetimi akọ na yerubio na wawo no na Yesu boae say nokre me se wo say se wanfiri nsuo ne honhom anwo obi a orintumi nhyene Onyankopɔn ahemie no mu enti Yesu adanedi ede akye Nikodemo say ye ka awo foforo a se de oba akọ awo so ewo se nsuo gu no ewo se abofra ne pie ewo se nkwatena abofra ne mu na ehunu se ampa yawo no enti sapepe so na Yesu ede ahemie no mu a yebewura no etoto awo ho enti okyerkyerefo oti nkomo no ase na ohunu ahyede a na ewo emu ema no a ewo so odi so na watimi anya enkwagye Bible said the entene nyina bone the entene nyina bone na mo yenhwe kokobosem bi a ebaaye ewo ebra yesua de ewo Romanfo homa no etiri a baako ne yimu edu enwotwe no Romans chapter 1 verse 18 na ho no de ba say na wayi Onyankopɔn abufuo adi efiri soro egu nipa a wode ade a entene esi nokora kwan no emusubo ene de entene nyinaa so enti Onyankopɔn abufuo na ade adi no ba nipa a omunim de etene nanso omod atro ne nkontompo edi esi nokora no kwan onim pefe se trokunkun no eka ne pefe se ni kwan se yakutu ohoni biara nanso obeye ohoni obeye stickers obeye nyoma bebre a nipa de na akoma be wakodi akire esene ne bofo no a obol no enti ede ne yehunu ewo kristosomu enne obi atisika no akoto band ede abebo ne nsa susu se enu mu na power bi share betima abo no ho ban ebinumu ekoto anointing oil ebinumu koto nkuto ebinumu koto nyoma bebre susu se enumu anatumi no wo betima abo no ho ban nanso chokonkron ne se die entini biara no bone ewo sa asetena mu na bredodo a ye bone no Bible say die ewo ho emaye no owuo so osua de Romanfo ma na tie ye nsia ni yimu aduonum yensa na Bible say na bone aketua eni owuo na Onyankopɔn adom akyɛde ene dankwa ye Awurade Kristo Yesu mu enti akyɛde bi wo ye Awurade Yesu Kristo mu a dankwa eno ana me kanfo Yesu Kristo ede amawo in the day say numu ana enkwan ewo na enkwan no so ebetimi aye menumie no ye dia ewo bra ye twe ho efi bone ho ye twe ho efi nnuama a ense ene nnuama a emfata ho na mma ye nhwe sede Yesu Kristo nua Yakubu ono nso ohunu bone efai ene sede ono nso ekan efai enti bredodo a woti ho na wotretene wonsa ewa afoforo so na obuom so omunkuto no mo yad bone afo no se yakinkan sansem ina hunu ogina bia ebema wetima bro ho ase na wabisa se ede na menye na manya enkwagye se yakosusua de ewo Yakubu homa no etri a enan ni yimu edu enson James chapter 4 verse 17 na Bible ne say enti die oni papayo na onyo no bone ema no enti die oni papayo no onye no bone ema no enne unim say papa de maw say wo so sachira wadwene unim say ade papa de maw say wo so wode wankasa wonfomso echewo na wo san so de afoforo so mfomso echewo mo unim pefe say papa bi wo ho a ewo sa wo ye a wanye Bible say enunkuto no bone de oni papa ye na onye no de onim say ehu behia say ewo say ye pre say ye kra yi benya enkwagye dabi ho no na onye no Bible say eno na bone ndi say ye ka bone a moma ye ntwene ya adwenkuto enkosi bone akoa a Bible no eda na di ocho kunkun no a abri biara no yahwehwe se eno ana ye ka ho asem se metwe wa adwen kakra edi asi so a impempie no
Yɛ tenetene yɛn nsa ɛwɔ wɔn wɔ saa tibia yi mu. So usua di ɛwɔ Galatifoɔ ma ne tie yɛ num. Ne yi mu yɛ du nkron no. Nyɔma na ɛwɔ nam ha bɛbobɔ so no. Mpɛn pii no yɛde yɛn nsa asisi nkurɔfoɔ so ɛwɔ saa kwan no so. Susu sɛ ɔmo na ɔmo yɛ adbɔneɛfoɔ. Nanso Bible say deɛ oni papayɛ na ɔnyɛ no ɛyɛ bɔne ɛde ma no. Enti sɛ usua di ɛwɔ Galatifoɔ ma etie yɛ num. Ne yi mu yɛ du nkron no. Bible say na honam nnwuma no da di pefee ɛne adwamammɔ. Efi, ahohwie, abosonsom, elutuo, ɔtan, akayo, ahoya, abufu, aprapre, kunsu, mpaapaemu, nitan, nsabro, agubone, ene de tete saa. Yenu ho na mebɔ mo kokɔ, sɛ de mebɔ mo kokɔ kane no, sɛ wɔn a wɔyɛ saa nnwoma yi rinya Onyankopɔn ahenie no. Enti aha de waka de ato. Nti sɛ woyɛ Christ ni na wote nnwoma wei mu a ahenie no nka ho. The fact is say, owo asafuni mu no enkyerɛ sɛ woda so ɛfam ɛyɛ bobedua no ho. The vine no, the tree of vine no, sɛ woda so fam ho. Dabi. Ɛsa ne sɛ ɛwɔ sɛ wotena mu na wotena mu yiye. The Bible say the onim papaye na ɔnyɛ no. Bible say yɛmfa ɛyɛ Awurade adidie no, yɛmfa ɛnkae no. Ɛyɛ ɛnkae adeɛ. Ɔsɔfo ɛmfa bibi foforo biara nkɔka ho. Bible says yenye emfa nkae no ewo owu ye ema adasa nyina ewo asennua no so se owu ye yesie na ne nansa so osore ye yemfa sa Awurade adidie no enkae no eno nti wo se omfa nkae no enti wo beye de wankasa wo pa Bible say eye papa bi a ewo se wo ye a wanye eye mfomso e de ma. Enti die oni papayo na onye no Bible say eye mfumso. Enti say wo aban mu na dibia bi na wudie na tumi bi wo nsam nyama wo say wo ye a wonye no enu ara eye mfumso. Enti Bible say bone aketua ayuwuo na Onyankopon adom akyede ene dankwa. Sansam yi ananwanu mu bi tie ya o ewo makoma mu na enu nti omode aprepere ekọ Petro nchen ena asomafo aka ne bisa omo se ennuanom edien na yenye ebia ubi ugusu bisa ho sa questions ya uzuzu se bia de ono owo okotisin bi mu no ono nguto no wahe bone ana se di osombosom bi no ono nguto no wahe bone na wo ankrofo ho asem hye oti mu na ewo akoma mu wotwa onua 19 wo wa odin papa mu ba wo a woto awade so also wotibian etisen ewo Awurade mu moma ye nwane bone moma ye ntwe hu emfiri bone ho na ye nya de eye papa eno ti se koso asua de ewo asomafo ma no etiri a eye mienu no ne yimu eye aduasan sia no Bible say enti my Israel fe nyina hu ampa say Onyankopon edi Yesu ara a mo sen no aye Awurade ni Kristo de na Peter twi omadwen esiso ne say Yesu na oba ye se munnuanom no Yesu na oba ye se munnua kuma baako no a mo anyina ndie no na mo kan nsem fa no ho na mo hye ma ye kun no ono na Onyankopon de na ye Awurade ene Kristo ono enti ebra mo ti sansem yi no Bible say anu yen e verse 37 say na what ye e wo nwa akoma mu na wo ka che Petro na asomafo aka no se ennuanom yenye den na anu yen ye Petro say won say monsa kira mo adwene enye se bia kofa kokodi mu ada koya akonchin bi ana se koyesi anu yi a Bible no de man say yensa kira ya adwene enti verse 38 na Petro se won se mon sachira mo adwene na mo nyina ma won momasu Yesu Kristo din mu ema mo bone fafre na mo benya ho nkonkron akyede no eno nti wei eye tibia ya na onipa no ewo mu ohun no ho se owo na efata no ohun no ho se oni okamafu biara ohun no ho se ewo se otiminya enkwagye ma ne kra na atinimu na enwuda no enti obisides edin ana menye na anu ye ba ni se onsachira na adwene na omakwan no nya chefa wa subo mu na subo ne mu no obenya bone fafre na obenya Onyankopon ehun konkron akyede no we ya akyede a eye abayen a edi adanse se enne uyo Onyankopon transform ne ba
na so koso asua de ewo verse 14 o say na odinse bebre kan ho di hu adanse na otu wonfo say momma wonye mu mfi nnem abusa kontonti mu ena won a wode feje na asem a wo bo onwasu na dan ara wode akra be empemsa ebeka om dan ara aso bi mu ho obeka se bra na be Bible studies bra na be tro nsohwe na se o paase a na yakobo wasu da bi dan ara obesa kira wa adwene no sa dan ara onipa bi anya sase so a obetimi esi wasu bo ho ekwan eti momma yen hye no nso ne yen hunu anu yi a ye wo no ewo bone ho Onyankopon onka mo ho Onyankopon ohu ye mobo na Onyankopon onkasa nche yakoma na yentwe ho fi bone ho na yedi Onyankopon ne pe na yentiminya enkwagye ema ye kra da bi ho saa asem yi ana ehye onua Paul so te ebra na otro nkata ede akoma asafo ewo Rome no so osua de Romanfo ma na ti a eye ensia no na yimu eye baako no Bible ne say o se enti afa ye beka sen yentina bone mu na adom ne nurse ana Davida ye a ye wuma abone no ebeye den na ebeda so atena se ewo mu ana say mu nim say ye mududu a wo boy Yesu ko Kristo Yesu mu no wo boy Yesu ko ni wuo mu enti wonam owomasu boss esi ene no say sede wonam ejane na onyam so nya ne Kristo fu ewufuo mu no sara na yen so yen nante ewo enkwa fufuro mu enti de Paul ohun ye ni na hintasem oda na richi asafa na oruo mu nie sede be ya ombeye omunkwaje ho adwuma esubo no yosie ebrepem no ebesua de afa esubo no nso eho na Onyankopon kasa kire yakoma okasa kire ya adwene se yenwane bone na emra ne nchen na yenhunu de ono nso owo edema achasefo enyinara se yekosusua de ewe bra ye de adesua no eba awieye no na esua de ewo Yohane homa no ye toso miensa no yimo ye baako na se esua de free verse 11 na 3 John chapter 1 verse 11 also odofo enhwe bone ensua na mo hwe papa esua de oye papa no firi Onyankopon mu na de oye bone no ohunu Onyankopon enka obi biara ho no ondom ye na da hofro se ye to edwumadie so a ebesua de afa bone ho anu yi de na yenye na yetimi akoti bone ebesua de afa Yesu Kristo moja no ho ebesua de afa esubo ho ebesua de afa adwensa kire ho na yehunu de Onyankopon hwehwe efi ye nchen eweye ebiri mu Onyankopon enka ho